جی آج حاج صاحب کیا کرنے لگے ہیں جی؟ پوچھ رہے تھے حاج صاحب کے ساتھ. حاج صاحب کی بناؤ لگے تھے؟ دم پخت. اللہ اکبر. یہ جی سب سے پہلے آلو رکھے جاتے ہیں اس کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کاٹ لیے ہیں، ایسے رکھے جا رہے ہیں. یہاں پہ بلال بھائی بھی موجود ہے ماشاء اللہ. ہاں جی بلال بھائی کیا حال ہے؟ اس کے بعد یہ کیا جی؟ ٹماٹر گوشت تو منگا. اچھا جی دم پختہ. نماز آیا پڑھ. ہلو بھائی صاحب بعد چ ہونا ہے گوشت آئے گا. شیر ہمیشہ چکے ہی جانے نے. دیکھے نا ڈالے پین ڈے پین ہر بندے ڈالے پین ڈے جی. یہ ہمارا آ گیا پیاز. یہ اوپر پیاز رکھا جا رہا ہے. پیاز کی گارنش ہو رہی ہے اوپر. اور نمک مرچ بھی لایا یا نمک مرچ بھی آ رہا ہے جی. آ رہا ہے لے جی. ہمارا گوشت آ چکا ہے. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. گوشت کو واش کیا اور اس کے بعد اس کی گارنش ہو گوشت. یہ ہماری مسالے جات بھی آ چکے ہیں. کالی مرچ ہے، نمک ہے اور ریڈ مرچ ہے. لے جی یہ بھائی صاحب اوپر گوشت کی گارنش ہو رہی ہے اوپر. لے جی گوشت کی گارنش ہو چکی ہے اوپر. پیاز سجایا جا رہا اوپر بھی. پیاز بھی بولتے بھائی اس کو نہیں بھائی اسی کی گل کرنی. اور کالی مرچ کا شنگاری کی جا رہی ہے. دیکھیں جی سبحان اللہ. کالی مرچ، نمک اور اس کے بعد نمک لگایا جا رہا ہے. پھر اوپر رکھے جا رہے ہیں جی ٹماٹر. پھر اوپر رکھا جا رہا ہے جی گوشت. پھر اوپر رکھا جا رہا ہے جی پیاز. ایسے کھلار کے نہیں رکھنا ہے نا اتنے جو لایا ڈگ پڑا. کھلا کھلر گیا. صحیح ہو گیا. میں ہلے کے ڈگنا نہیں آ. اوپر کالی مرچ، نمک پھر اوپر جی ٹماٹر. لگ رہا ہے.
ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਇਲ ਤਾਂ ਫੜ ਯਾਰ आयल पकड़ाए हो आयल ਆਇਲ हाँ ਭਾਜੀ भाई एक आयल पकड़ा दो। शेर भाई ਸਟੀਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਾ ਲਓ शेर भाई ਸਟੀਲ ਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ लब लो यार लो जी ये तो फिर प्याज होना जी फिर प्याज ऊपर आ रहा है सुभान अल्लाह ਆਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਈਆ ਬਸ बस 1 मिनट का लो जी अब हम लगाएंगे इसके ऊपर आटा। हमारा दम पुख्त तैयार हो रहा है ना। काली मिर्च का श्रृंगार किया हुआ इस तरीके से आटा लगाया जाता है साइडों पर। ये आटा उठाना आपने और ये देखें ऐसे इसे गोल गोल करना है। मम्मी की रोटी गोल गोल ऐसे करना आपने, ठीक है जी। बना लिया आपने इसे, फिर आपने ऐसे इसके ऊपर लगा लेना जी आटे को। हम दोनों आ रहे हैं। जो आटा आपने पहली बार लगाना वो मजबूत लगाना है, वरना वो बाद में लगाएंगे तो मसला ख़राब होगा इससे। ये जी भाई साहब है। ऐसे आपने आटा लगाना चारों को मुकम्मल ऐसे लगाना। ये पतीले की दोनों साइडों पे आटा फड़ा हो रहा है इसे। हमारा 250 भाई इधर देखे जरा है शेर भाई है। आयल भी आ चुका हमारा। आयल इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ चर्बी ना हो। हाँ चर्बी ना हो तो फिर आयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। चर्बी हमें मिली नहीं अच्छे वाली जो चाहिए थी। ऐसे ही ना। हाँ जी भाई यार 2 भाई भी आए हैं। की नाम अपना उच्ची बोलो रोजा रखा मोहम्मद आइन। अच्छा की तैयार हो रहा भला दम पुख्ता तो पीछे मामू जी बैठे हुए हैं। मामू जी कॉन्फिडेंस भाई पतीला ढक्कन चाहिए कला पतीला ले जी। ये आयल जा रहा है इसके अंदर, अच्छे वाला आयल इस्तेमाल करते हैं हम। हाँ जी उमर भाई ठीक हो? पक्की गल है सिगटा छड़ दो यार उमर भाई हूँ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਇਹ ਰੋਕਿਆ 3 ਡੱਬੀਆਂ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦਾना ਤੁਸੀਂ सुभान अल्लाह ये ऑयल की गार्निश हो चुकी है ऐसे बाकी डिश है लहसुन लहसुन का पानी सुभान अल्लाह ये जी लहसुन का पानी ये जी ऊपर जा रहा है इसके सुभान अल्लाह भाई हुण ढक्कन लभ के मुबारक होवे ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ पता नहीं कितों लभ के लिआंदा ਲੀਦ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਢੱਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ठीक है जी बेहतरीन तरीके के साथ लगा देना उमर भाई देखते हुए ਤਬ 2 ਮਿੰਟ लो जी भाई साहब कितनी देर वास्ते लाना इनू भरा अग ते नहीं 2 घंटे अग ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਗ ਇੱਟਾਂ ਦੋ ਫੜ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਫੜ ਇੱਕ लो जी ਹੋਰ अब बात करेंगे 2 घंटे के बाद ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ भाई साहब ने वजन पा के रखा सी इतने भाई काला साड़ी कढ़ाइयां तैयार करी है भाई काले हाँ जी कढ़ाइयां तैयार हो रही हैं इधर हाँ लकड़ चक लिया भाई ध्यान के साथ भाई भाई साहब वड्डी नहीं है बहुत इधर भाई साहब वेखियो लकड़ ठीक है डी रखनी ढक्कन के उपर क्योंकि हवा ना निकले अच्छा भाई साहब भाई एक ढक्कन नहीं रही मिनट यहाँ पर हाँ जी हमजा भाई दम पुख्ता तैयार कर रहे हैं 1000 रुपये पा के खाना पौना 1000 रुपये 1000 रुपये पौना तुसी हमजा भाई तुसी ਬਿਲਕੁਲ सच्ची कह रहे हो ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਲੋ ਜੀ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦਮ ਪੁਖਤਾ ਵੱਲਾ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਘੰਟਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਭਾਵ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੁੰਡੀ ਰੱਖੋ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੇੜੀ ਅਸ ਡਾਲ ਦਿਆ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲੋ ਓਏ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਭੀ ਤੈਨੂੰ इस भाई के काम चेक कर ले भाई असी कड़ा बेड़ा लाल करना यार वो तेरी कार हो यार नहीं एडा ही बहुत है अड्डा मोटरा विछड़िया वाला खैर कर चूल्हा मजबूत ही है ना थलो चूल्हा मजबूत ही है ना थलो सही हो गया सीखा कदों रखिया इस थले सीखा ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ कड़ियाँ तैयार हो रही हैं उमर भाई इतनी आ गए वो काफी हल्की हाँ जी पर लग गया ना काम पक्का भाई काला की तैयार करी जाता वा क्रीम पा के भाई अगर मैं कि शाय वा अच्छा ਵੱਡਾ ਹੀ ਮੋਟਰ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 2.5 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਹੈ ऐसा खुशबू आनी शुरू हो गई है ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ हाँ जी जी खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है लज्जत भी लगता आएगी इंशाल्लाह इससे तकरीबन हमें 1.5 घंटा होने वाला है और इंशाल्लाह फिर खोलते हैं देखते हैं क्या मामला है आटा तो फुल सख्त हुआ पड़ा इस वक्त फुल
ऐसे सख्त हुआ बड़ा था।